DidikTV. Children are engaged in endless and unsafe activities after school hours. They will usually chase each other and play between the aisle, and they're not aware that they can be in a dangerous situation, and this can affect everybody in the community, such as school, parents, and the children themselves. Dengan cara mengajar mereka secara praktikal dan teori, dengan ini mereka lebih faham menjaga diri mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Otto Osman, dalam episod terbaru Majalah Didik. Kita bertemu lagi dalam rancangan Majalah Didik, sebuah penerbitan usaha-sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impak Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Sepanjang bersiaran, kami akan memaparkan perjalanan dan kembara menarik murid-murid sekolah di Malaysia yang pernah membentangkan projek impak sosial mereka semasa menyertai Design for Change I Can Schools Challenge yang dianjurkan. Dalam setiap episod, anda boleh melihat bagaimana metodologi FITS digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam komuniti mereka. Apakah itu FITS? F adalah feel atau merasakan. I adalah imagine atau membayangkan. D adalah do iaitu melaksanakan. Dan S adalah share iaitu berkongsi. Dengan menggunakan metodologi ini, murid-murid ini telah melatih diri mereka dengan sifat empati, etika yang tinggi, rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Episod kali ini sebenarnya sangat menarik dan boleh memanfaatkan semua pihak, khususnya murid-murid, ibu bapa dan pihak sekolah. Kita akan ikuti Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail yang terletak di Kemaman, Terengganu untuk melihat sendiri projek impak sosial mereka yang bertajuk Let's Be Safe atau Utamakan Keselamatan. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail. Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail telah ditubuhkan pada tahun 1954. Sekolah ini diberi nama sempena Sultan Ismail Nasiruddin Shah yang merupakan Sultan Terengganu pada ketika itu. Buat pengetahuan anda, almarhum Sultan Ismail juga pernah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong keempat dari tahun 1965 hingga 1970. Kini terdapat kira-kira 1,160 orang murid dan 80 orang guru di bawah pimpinan Guru Besar Cikgu Suhaidi Muhammad Amin. Mari kita bercerita tentang projek Let's Be Safe atau Utamakan Keselamatan yang dibentangkan oleh murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail di bawah pimpinan Guru Penasihat mereka Cikgu Nurhidawati Ghazali.
Menerusi pemerhatian mereka, murid-murid kerap kali tidak mengambil perhatian terhadap keselamatan mereka selepas sekolah. Malah, kadangkala sementara menunggu bas sekolah atau ibu bapa, mereka kerap bermain di tepi jalan atau di atas pembahagi jalan. Ada juga yang suka bergurau sambil tolak-menolak sehingga ada yang terjatuh. Tidak kurang juga yang terlalu teruja untuk pulang hingga terlupa hendak melihat kenderaan datang dari kiri dan kanan sebelum melintas. Sebab itu, 5 orang murid ini bertekad untuk meningkatkan kesedaran rakan sebaya mereka tentang keselamatan mereka, khususnya di luar waktu persekolahan. Mari kita saksikan video ini. Well, for the beginning of our journey started back during 2019. We were recommended by all the teachers in our school and they voted for 5 of us. So the teacher in charge, which is teacher Idawati, the one who guided us, she chose 5 of us to be in a team and we attended a workshop. During the workshop, we learned a lot of things. And it is one of the way applying cooperative attitude and to work together as a team. At first, we were very awkward, like we don't talk to each other. But then during the processes, like 4 stages, which is feel, imagine, do, and share, we cooperative, like donate our ideas, and we came up with solutions. And we go through to our journey and continued until our project is one of the one chosen to go to Italy. I can make a lot of friends from like 65 countries. And represented to the whole world. And it's actually one of the greatest memory and unforgettable for 5 of us.
The children are engaged in endless and unsafe activities after school hours while waiting for their parents and school buses to pick them up. They will usually chase each other and play between the aisle, and they're not aware that they can be in a dangerous situation, and this can affect everybody in the community, such as school, parents, and the children themselves. From our observation, we identified that the root cause of this issue is the school children do not know how to be safe after school hours. They prone to get hurt, get kidnapped, hit by the vehicles, and it is a major problem in our school. It can affect everyone in the community, especially the children, parents, and the school community. Hello, I'm one of the participants for the I Can School program under the SKSI team from Kemaman, Terengganu. Now, let's walk with me briefly into the journey of what we did to make this program a success. In the program of FIDS, we came up with a whole bunch of different ideas. I remember sitting down with my group members and brainstorming on what we wanted to do. It was a lot of fun for me because in a way I could see how my teammates were thinking. We were determined to make this school safer. Initially, we came up with about 13 different ideas, but after putting the limited time and resources we had into consideration, we had shortened the list down to 6. These 6 activities were: number 1, painting life-size board games on the floor of the main hall. These board games consisted of chess, snakes and ladders, and hopscotch. The board games weren't just big, but the students wore the game pieces. We bought cans of paint and painted each tile a different color so it looked like the actual game board. Number 2, creating sensory pathways around the school. This was probably a personal favorite. We painted shapes on the floor of the school so students could hop on each shape to get across. Number 3, putting up posters around the school. The teacher designed and made posters to be hung around the school. We even made e-posters for the school's social medias. Which leads us to number 4, giving talks to our school students on how to be safe. During recess, when we knew most of the students would be present, we would give a small talk about safety after school. Number 5, giving talks in public spaces for students outside of our own school. We didn't just want our school to be safe, we cared about all schools. So, besides from giving talks in public spaces, we also went directly to the schools nearby. Last and never the least, number 6, launching the I Can School program. We made sure this program had enough exposure to reach people. Besides from handing out flyers at the market, neighboring secondary school and community park, we made an effort to promote it online. We promoted it on the school Facebook, Instagram, YouTube, and at one point, we were even on the radio. Even though we only did 6 out of the 13 initial ideas, it was still extremely hard to pull off because school holidays were right around the corner. But we managed.
In all honesty, I thoroughly enjoyed the experience because it was a total eye-opener. I had always entered your run-of-the-mill public speaking or story competitions, the likes of that, but never something like this. All 5 of us always see each other around the school, but before this competition, we never bothered to say hi or hang out. It really made me feel like I had found a second family. Hi, I want to talk about what we did in our Let's Be Safe project. First, we held a discussion with the headmasters for the school to fund the project. Then, we created posters on how to be safe after school hours and give talks to other students. We also distributed flyers to them. Next, we created the big board games on the floor of the hall. And also other games such as hopscotch, congkak, Scrabble, and Monopoly. We also created sensory pathway for small children to play. Then, we launched the Let's Be Safe program to the students and neighboring schools to be aware of their dangers they face every day and know the ways to take care of themselves. We share the project through YouTube, the school's Facebook, the EduwebTV, Instagram, and we distributed the flyers to other students for them to share the project amongst them. My favorite FIDS is Imagine because I am the youngest in my team. During the brainstorming session, they shared brilliant ideas and I learned a lot from them. Well, my favorite part is do, as I get to know my teammates' personalities, like such as during the painting mural on the wall, I tease them, like we can have fun together and enjoy every moment a lot together. It creates such a wonderful memories and I will never forget that. Kami mula menyertai program Design for Change pada tahun 2019 di bawah jemputan CPN Terengganu.
Di bengkel Design for Change, kami telah belajar design thinking, FIDS untuk menyelesaikan masalah. Saya memutuskan untuk menyertai program ini kerana saya telah melihat potensi di kalangan murid-murid saya. Walaupun saya tahu program ini bukannya mudah dan suka untuk menjalani program yang diputuskan, tetapi saya rasa saya ingin murid saya mengembangkan sayap mereka dan membuatkan mereka lagi berkeyakinan dengan diri mereka, dan pada masa yang sama mereka boleh menolong orang lain. Okey, untuk mengajar keselamatan kepada murid-murid sekolah, ianya penting untuk mengajar mereka secara teori dan praktikal bersama-sama. Dengan ini mereka lebih faham cara menjaga diri mereka dan lebih aware dengan situasi sekeliling, dan mereka juga dapat menyebar tentang keselamatan mereka lagi meluas kepada kawan-kawan, komuniti, ibu bapa mereka. Dengan mengetahui tentang FIDS, saya juga mengaplikasikan di kelas, dan saya rasa lebih bermakna pengajaran saya di kelas sebab dengan cara design thinking, antara cabaran yang dihadapi semasa menjalankan program Let's Be Safe ia adalah murid-murid cepat penat dan mereka kurang motivasi serta ingin putus asa. Ini adalah disebabkan kerana time constraint dan tenaga kerja yang kurang. Untuk mengatasi masalah ini, saya memutuskan untuk mengajak ibu bapa bersama menjalankan program ini. Let's Be Safe adalah merupakan suatu usaha di mana saya sangat berterima kasih kepada SK Sultan Ismail yang telah mempelopori bagaimana untuk memastikan pelajar-pelajarnya berada dalam keadaan selamat, terutamanya selepas waktu persekolahan dan antara waktu selepas persekolahan dan juga semasa ibu bapa datang mengambil mereka kembali daripada sekolah. Ini merupakan suatu masa yang sangat kritikal di mana tidak ada penjagaan yang proper daripada pihak sekolah. So, langkah yang telah dilaksanakan oleh SK Sultan Ismail ini adalah merupakan suatu langkah yang sangat penting di mana mereka telah mengadakan ataupun mengatur satu strategi atau kaedah yang memberi peluang kepada pelajar untuk berada dalam keadaan selesa, dan mereka sangat melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk mereka sementara menunggu ibu bapa mereka datang mengambil mereka kembali daripada sekolah. Jadi saya mengharapkan di sini agar sekolah-sekolah lain, dan saya percaya sekolah lain juga terlibat dengan isu yang sama, di mana keselamatan pelajar selepas waktu persekolahan dan semasa menunggu ibu bapa mereka datang mengambil mereka kembali daripada sekolah ini. Jadi saya mengharapkan semua sekolah di seluruh negeri Terengganu khususnya akan melihat perkara ini dengan serius agar pelajar kita sentiasa selamat di dalam kawasan sekolah kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya ke program ini. Saya Muhammad Fadli bin Ibrahim, YDP, Sekolah Kebahasaan Sultan Ismail, Persis. Saya pada pendapat saya dan saya telah bersama ibu bapa berkenaan program ini amatlah baik untuk pelajar kerana dia telah memberi satu impak yang memberi satu bagi saya pendidikan dari segi kepimpinan untuk pelajar itu sendiri. Di mana melalui program ini dia mendidik pelajar itu untuk menjadi lebih baik. Di mana sebelum ini kita lihat pelajar-pelajar ni dengan ibu bapa, dengan adik-beradik di rumah mereka kurang berinteraksi, tidak perasaan kasih sayang mereka kepada ibu bapa mereka, kepada adik-beradik mereka kurang. Tetapi selepas program ini saya lihat dan saya dapat info daripada ibu bapa menyatakan anak mereka sangat bagus dari segi ada perasaan kasih sayang, perasaan bertanggungjawab, mendengar apa ibu bapa tu. Nasihat ibu bapa. Jadi bagi saya program ini sangatlah memberi satu impak yang positif kepada pelajar itu sendiri. Mana program itu mendidik, sebab melalui pelajaran kita bukan sukar untuk kita dapat satu kepimpinan tu, tapi melalui program-program macam inilah yang akan mendidik anak-anak kita supaya lebih berasa tanggungjawab, berasa independen dari segi untuk melahirkan satu pada masa hadapan ke arah kepimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suhaidi bin Muhammad Amin, Guru Besar SK Sultan Ismail Kemaman atau nama ringkasnya Persis. Hasrat kita sebenarnya di SK Sultan Ismail Kemaman ini atau Persis adalah untuk melahirkan murid-murid yang bersikap positif dan pandai menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik fix ini. InsyaAllah harapan kita dah untuk melahirkan kemenjadian murid ke arah revolusi industri 4.0 insyaAllah.
kepada guru-guru dan juga murid-murid sekolah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, PITS ni adalah merupakan antara elemen-elemen yang perlu murid kuasai di sekolah. Jadi mereka menggunakan PITS ni untuk mempelbagaikan teknik mereka dalam pembelajaran di sekolah. Jadi saya dapati ianya memberi kesan yang sangat positif kepada murid-murid dan juga guru-guru. Dan harapan kita ialah ingin menjadikan PITS ni sebagai amalan dan juga budaya yang baik kepada guru-guru dan juga murid-murid di sekolah. Dengan mengamalkan PITS ini, kita insya-Allah kita yakin guru-guru dan juga murid-murid akan menjadi lebih positif, kreatif dan juga inovatif dalam berfikir, khususnya setiap kali mereka ingin menyelesaikan sebarang masalah yang wujud dalam kehidupan mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Aminah binti Embong dari Penolong Kanan Pentadbiran SK Sultan Ismail atau lebih dikenali sebagai Hypersis. Okey, saya dah di sekolah ini lebih kurang 3 tahun. Okay, dan bersama-samalah mengikuti perkembangan murid-murid yang menyertai program DFC ini. Peranan saya sebagai pentadbir adalah memastikan projek Let's Be Safe ini mendapat sumbangan kewangan yang mencukupi dan juga sumbangan dari segi tenaga kerja. Sebagai seorang pentadbir, kami sebagai pihak pengurusan dan pentadbir, kami akan membantu guru-guru kami, pasukan guru kami untuk projek di luar persekolahan juga, iaitu dengan mendapatkan kebenaran untuk mengadakan program-program di luar. Okay, contohnya di RTM, di program bersama Senam Robik di Padang Astaka bersama pengunjung-pengunjung Padang Astaka, dan kita juga sangat memerlukan kerjasama daripada PIBG, PIBK dan juga komuniti setempat seperti pejabat kesihatan, polis dan juga masyarakat setempatlah untuk membantu program kita. Pada pendapat saya, program DFC ataupun Let's Be Safe merupakan satu projek based learning yang sangat berjaya dan memberi impak yang bagus kepada murid-murid, terutamanya guru-guru dan juga ibu bapa. Ibu bapa tidak perlu risau tentang keselamatan anak-anak apabila pulang dari sekolah, dan anak-anak juga sangat gembira dengan enjoy dengan permainan ataupun aktiviti yang bermanfaat yang telah disediakan. Di samping mereka juga dapat dididik dengan cara-cara menjaga keselamatan diri.
di dalam dan di luar sekolah. Dan program ini juga berjaya mencungkil bakat kepimpinan yang ada dalam diri murid-murid. Contohnya murid kita yang bernama Aimi Kazrina yang telah berjaya muncul sebagai tokoh nilam kebangsaan pada tahun 2020. Aimi boleh membimbing rakan-rakan dan juga murid-murid di sekolah lain juga melalui program-program yang telah dilaksanakan. Dan murid-murid lain juga dari segi warga Hypersis juga menjadi motivasi kepada murid-murid Hypersis juga. Untuk meneruskan kempen ini, kami di pihak sekolah memastikan guru-guru kita sediakan barisan pelapis untuk program Let's Be Safe agar program ini menjadi satu tradisi di sekolah ini, dan kita akan kembangkan lagi program ini bersama-sama dengan murid-murid di sekolah lain juga, bersama warga di daerah Kemaman dan di negeri Terengganu. Okey, tugas kita seterusnya adalah kita menyediakan pelapis ataupun backup dari kumpulan murid-murid untuk kita teruskan program ini supaya ia menjadi tradisi di sekolah ini, dan kami boleh kembangkan lagi program ini ke seluruh daerah Kemaman bersama murid-murid lain dan juga negeri Terengganu juga. In this Let's Be Safe program, there are a few challenges that we face, such as time constraint, a lack of funding in the beginning of the project, and cooperation from other students. The most prominent challenge that we faced was to convince other students to follow our rules and actually join our program. But we stepped up the challenges and overcome them. We rounded up the parents, members of Parent Teachers Association, community, and law enforcement to help. They pitched in and made this program successful. They were really helpful. The students also conceded because they were interested in the games that we prepared and finally aware of the benefits of knowing how to be safe.
Kepada ibu bapa, jangan lupa untuk berpesan kepada anak-anak. Bagi guru pula, sebagai ibu bapa kedua, mereka memainkan peranan yang sama. Jiran tetangga dan orang sekeliling juga perlu sentiasa membantu mengawasi anak-anak kita. Sekiranya terlihat sesuatu yang membahayakan atau mencurigakan, jangan teragak-agak untuk mengambil tindakan atau menghubungi pihak berkuasa. Baiklah, sekian sahaja episod kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri rancangan, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Majalah Didik. Anda boleh meninggalkan komen, cadangan anda dan siapa tahu pada masa akan datang sekolah anda yang akan kita tampilkan dalam Majalah Didik. Saya Otto Osman dan saya pesankan kepada anda untuk jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya banyak memberi kesedaran kepada ahli keluarga, kawan-kawan tentang keselamatan online. Ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang amat rendah. Bukan sahaja golongan biasa, malah golongan profesional juga menjadi mangsa. Pada bulan fasa cabaran yang paling susah itu saya hadapi adalah saya perlu bercakap dengan orang ramai.